ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଏସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏସବୁ ଉପରେ ଲାଗିବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର এই ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଅଛୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେଠି ଅଛି ସୁଉଚ୍ଚ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, ଆଉ ସେକଟା ହେଉଛି ବାରୁଣୀ ଘାଟ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯାଜପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖାପାଖି ମୁହଁର ପାଖାପାଖି ଅଧା କି ତାଠୁ କମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ସେଠି ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ପାହାଚରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯାଇକି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବୁ। ତ ଏକର ସାଇଡ଼୍ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ କି କ୍ଲିଅର୍ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛ ପାଖରୁ ଉଡ଼େଇବୁ। ତ ଦେଖାଯିବ ହାତରେ ବି ଅଛି ଡ୍ରୋନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି, ତ କ୍ଲିଅର୍ କିଛି ଆସୁନି, ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି। ଆଉ ସେଠି ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପାହାଚ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। यार उच्चता हूँ 183 फुट। तो चलतु।
भाई देखो रुद्राक्ष गुरा केते बड़ बड़ सेठी वर्कर माने काम कर देखु सेठी कांध पाखे काम कर केते उच्चरे भावतु केते रिस्क थी प्रति एबे देखु से रुद्राक्ष को आउ एबे आमे जिबा तलू को भाई माने काम कर देखु ये जड़े कला सार्ट पिंधा भाई ये धला सार्ट पिंधा चलतु तलू गोटे ड्रोन नहीं जावा पाखक से कौन काम कर देखा भाई आमर से हाई कहले देखो केते उच्चर अच्छा चलतु पाखक नहीं जावा से बर ऑल द बेस्ट कहले ये देखो दी भाई आमर ये कम कर देखो से छोट मूर्ति अच्छी से भाया मूर्ति हम ये देखु भाई से आगे देखु बैतरणी देखु एठी गोटे पोल चली ब्यारेज हम देखु से पाखर बैतरणी तार दुईटी धार होती पाखे गोटे आ पाखे गोटे देखु से पाखे बरहानाथ सेकटे गोटे पोल अच्छी टोटाल दुईटी धार अच्छी तो से आगे पुणी जा मिशिंट सब रुद्राक्ष ये सब ऊपर लगे ये सब ये सब हूँ तार बेसमेंटा कहतु ये सब हो कंक्रीट सब ऊपर को जाऊँगी आ भीतर भी स्टेयर केस हम देखी दूची आ भीतर स्टेयर केस हम तब सब चढ़ी चढ़ी ऊपर को जी बुझुली आउ अल्प दिन भितर यही शिव मूर्ति संपूर्ण रूपे कार्यकारी हो रंग फंग सब दिखाई तो देखो खरा प्रबल जोर हो जेहेतु कि ड्रोन शॉट नेली एत कि क्लीयर विजिबल हो नाला तो देखो पछरे किसी देखा जाऊनी एत खरा हो पछरू एबे आमको विदाय दिंतु देखा पुणी आगामी भिडियो नुआ स्थान नुआ किसी तथ्य नहीं आपण पाखे पुणी उपस्थित हेबी।